ra siya guys. Nagpalit siya kukwa kay para among himuog champurado para sa among video for the day guys. Okay? 난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. Sa tanong. Okay? Let's go. Siga og di nimo dukdukon. So dapat ana maglata na siya and then imong laiteran. What? So sa province sa Agusan del Sur guys, mao ni ang trabaho diri sa mga naay mga palm oil, mao ni ilang himuunog panghaling. So dali ra kay siya nagsiga. And then maghaling na ta. So dali ra kay siya himo di nanunid na ang gas. Usually, ang ginagchampurado sa kasagaran dyan is karang mga bahaw, and then pwede po champuradohon, ganing malagkit, gani yung malagkit, pwede din yun. Kaso kami kasi, yung style namin, dito lang sa bukid kasi, yung style ko naman, pag nagchampurado ako, yung yung tirang kanin, pero actually, wala kasi kaming tirang kanin, kaya yung ginamit ko, ito na lang. 자신이 미워서 한참을 울었어. 그래야 기분이 나아질 것 같아서 내일이 오면 나는 또다시 어제 입었던 옷을 입고서 have to fake my 나약한 모습은 숨기고 살아야지. 사람들은 겉모습만 판단하니까 하나 둘씩 사람들은 날 떠나가네. 별거 없어 믿은 내 잘못이지. It's hurting me but I have to pretend no one cares about me. I'm so